अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में बैठ के प्लैनेट चैम्प्स को। मैं हूं शिजा फारूक, आपकी एंकर, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेरे को एंकर मुस्तफा रिजवी, और हमारे पास बहुत ही काबिल हमारे प्लैनेट चैम्प्स भी मौजूद हैं। वेलकम। और सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि हमारे पास हमेशा की तरह हमारी स्पेशल गेस्ट सना भी मौजूद है, जो कि हमें ज्वाइन करेंगी और आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें बताएंगी। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी बड़ी ही ज़रूरी है, वो है हमारा आज का टॉपिक। जैसे हम हमेशा आपके पास एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव कोई ना कोई रेलिवेंट टॉपिक लेके आते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बट जब आप सबसे पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्या आता है आपके माइंड में? जो सबसे बड़ा एक पोल्यूशन का किरदार अदा कर रहा है, जो सबसे बड़ा मेन कॉज है पोल्यूशन की, आपके माइंड में क्या आती है मुस्तफ़ा? यार पहले तो थैंक यू वेरी मच शिजा, बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा की तरह व्हेन वी कम ऑन दिस शो प्लैनेट चैम्प्स में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आपने इतनी एनर्जी के साथ स्टार्ट किया कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आज मज़ा आने वाला है। अगेन जैसे शिजा ने कहा कि हमेशा हम लास्ट टाइम प्लास्टिक नॉट फैंटास्टिक के टॉपिक से आए थे और हमने डिस्कस किया था कि किस तरह प्लास्टिक जो है हमारी पूरी ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर रही है, और हमारी मरीन लाइफ हो, चाहे वो हमारे एनिमल किंगडम हो, हर चीज़ जो है वो इससे मुतासर है। मगर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि उस प्लास्टिक को किस तरह रीयूज़ करके हम पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैश से रिलेटेड, ट्रैश मॉन्स्टर। ट्रैश मॉन्स्टर जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ट्रैश है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर आ रहा है, एंड व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दैट? वेल मुस्तफ़ा, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो हमारी आदत है ना, गाड़ी चल रही होती है, हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, बिस्किट खाए, चिप्स खाए, रैपर्स बाहर फेंक दिए, हम लोग कहीं से भी गुजर रहे होते हैं और हम देखते नहीं है कि रोड है, साफ़ सुथरी जगह, हम लोग वहाँ पे रैपर्स फेंक देते हैं, स्ट्रॉज फेंक देते हैं, पैकेट्स फेंक देते हैं, प्लास्टिक्स, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो हम प्लास्टिक्स फेंकते हुए सोचते नहीं है, हम रीयूज़ नहीं कर रहे होते और हम बार बार रैपर्स फेंकते जाते हैं। इसी तरह हम लोगों की जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं या जो हम लोगों को लग रहा होता है कि अब ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम वो चीज़ फ़ौरन से बाहर फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं अपनी तरफ से, तो हम उसे साइड पे कर देते हैं, बट वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन जाती है। और एनवायरनमेंट का पार्ट कैसे बनती है कि वो तो डिकम्पोज होने में अपना टाइम लेती है। जैसे प्लास्टिक्स जो हैं 450 ईयर्स लेती है डिकम्पोज होने में एक प्लास्टिक बैग। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो सारी चीज़ें ये बहुत परेशानी वाली हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये हमारी सोसाइटी, हमारे इकोसिस्टम को बिल्कुल बुरी तरह से अफेक्ट करती है। बट हम लोगों ने इस शो के ज़रिए से अभी तक जितनी भी कोशिश की, उसका पर्पज़ यही रहा है कि आप लोगों को एजुकेट करें, इन्फॉर्मेशन हमारे ज़रिए से आप तक पहुँचे और हमें भी एजुकेशन मिल सके। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्लैनेट चैम्प्स हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, पहले तो ज़ोरदार तालियां प्लैनेट चैम्प्स अपने लिए बजा दें। बड़े ही काबिल और होनहार और टैलेंटेड प्लैनेट चैम्प्स मुझे नजर आ रहे हैं। पहले तो मुझे बताएं भाई, कौन बात करना चाहेगा ट्रैश मॉन्स्टर्स पे? Assalamu alaikum. My name is Shanur. I study in grade 6. I want to say that littering create ugly landscape and regarding the natural beauty. माशाल्लाह, देखिए हमेशा की तरह जब भी हमारे बच्चे जो है हमें कुछ बताते हैं, और ये जो प्लैनेट चैम्प्स है, हमने नाम भी इसलिए रखा है ताकि ये जो प्लैनेट चैम्प्स है हमारा फ्यूचर है। शिजा, आप भी किसी से सवाल करना चाहेंगे? जी, कौन बताना चाहेगा? Hi, my name is Zabia. I want to say that litter can hurt plant and flowers, making our garden and future sad. एक और बच्चा जी, ये देखो ना, हाथ इसने सबसे पहले खड़ा कर दिया। My name is Ahmed Shizad and I read in 7th grade. My point of view on garbage is that when we burn it, it gives out a very horrible smell and releases toxic fumes. It also causes different diseases like cancer, etc. Yes, अब कौन बताएगा? My name is Rayan Hamid and I read in class 7. So I wanted to tell that the plastic we just use we just throw it without thinking of what it is harming, how is it harming the nature. So I think that we should use the 4R principle: the reuse, reduce, and recycle.
Well, I also want to talk to people sitting in the front row, the champs in the front row. हाई आई एम दुआ. तो हमारी बचपन से ही ऐसे होता है कि गाड़ी में ना एक ट्रैश बैग रखा हुआ है, हम उसी में जितना भी लिटर होता है ना उसी में करते हैं. अदरवाइज हमें ये होता है कि हमारी पॉकेट मनी से हमें फ़ाइन हो जाता है. लाइक बाबा ये करते हैं बचपन से. सो अब हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि जब हम डेस्टिनेशन पे प्रॉपर पहुंच जाते हैं तो हम वहाँ पे बिन में डिस्पोज ऑफ करते हैं जो भी ट्रैश होता है. Very nice. What a great Such a practice. thought provoking idea. बिल्कुल. हाय आई एम अक्सा एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप प्लास्टिक बैग्स को कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कि आपने गार्बेज कहाँ कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, अगर आपके पास गाड़ी में अगर ट्रैवल करें तब आपने कहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ करना है. मतलब स्कूल में ही आपको बेसिक नॉलेज देना चाहिए बच्चों को, तभी बड़े होकर उनको नॉलेज आता है एक चीज़ के कैसे आपने गंद नहीं फैलाना है, एनवायरनमेंट अपना कैसे साफ़ रखना है. तो मैं बस ये कहना. बिल्कुल आपने ठीक कहा. और अवेयरनेस यानी कि जो एग्जैक्टली चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं इस टाइम, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी पाकिस्तान टेलीविज़न ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑब्वियसली और लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम जो है इसको आपके सामने लेकर आए हम, ताकि हम आप तक ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जी बहुत ज़रूरी है नेशन बिल्डिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि ट्रैश को किस तरह से आपने रिड्यूस करना है और रीयूज़ करना है. एग्जैक्टली. और कौन बताएगा जी? हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर बहुत ब्यूटी है. आप गिलगित को देख लें, कश्मीर को देख लें, हुंजा सकरदू, यहाँ पर ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं. लेकिन हम लोगों की वजह से उधर की ब्यूटी अफेक्ट हो रही है. लोग जाते हैं लेक्स में, पिकनिक स्पॉट्स पे कचरा फेंक देते हैं. तो हमें चाहिए कि हम अपनी गाड़ी में बैग्स रखें, और बैग्स भी प्लास्टिक बैग्स ना रखें, या तो पेपर बैग्स रखें या फिर क्लॉथ बैग्स रखें, और जो भी लिटर हो हम उन बैग्स में डालें. और ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी ये करें. बेशक हमारा पाकिस्तान कराची से कश्मीर तक खूबसूरती से भरा पड़ा है, जैसे कि बताया आपने. और खाली इसका ख्याल ही नहीं रखना, इसको हमने प्लैनेट जैम बन के हर तरह से बचाना है. आप क्या बताएंगी हमें? हाय आई एम शानी. मेरा बेसिकली ये पॉइंट है कि हम इतने यूज़ टू हो गए कि हम उन्हें कचरे वाला आया है, हर किसी की यही बात होती है. लेकिन हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि कचरे वाले तो हम हैं. कचरा तो हम करते हैं, वो तो सफाई वाले हैं. तो हमें अपने घर में अपने बच्चों को, इवन कि अपने पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए कि वो कचरे वाले नहीं हैं, वो सफाई वाले हैं. अगर हम कचरा करते हैं तो कचरे वाले तो हम हैं. Exactly. What a beautiful thought. बिल्कुल. Big round of applause. What a great point. Very well Outstanding point. बहुत अच्छा point आपने रेज किया कि कचरे वाले तो हम हैं और सफाई वाले हैं वो, और उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, माशरे में. अनफॉर्चुनेटली ये वो सारी चीज़ें, जिस तरह पहले भी एक पॉइंट रेज हुआ था कि एजुकेशन से, इन्फॉर्मेशन से, एनलाइटमेंट से आएगी. दैट इज़ द प्रोसेस वी आर कैरिंग हियर. शिजा, खूबसूरत बात, इतनी छोटी सी एक थॉट है. इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें और इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको हम बुलाएंगे सना खान को कि वो आए और हमें इस तरह के खूबसूरत मैसेजेस से हमारे प्रोग्राम को रोशन करें. लेट्स हैव विद अस सना खान. जी सना, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम. आई एम डूइंग ग्रेट एंड फीलिंग रियली गुड टू बी हियर. वी आर फीलिंग गुड टू हैव यू विद अस सना. हमें ये बताएं सना कि इतनी ज़्यादा जो हम लोगों ने अपने मुल्क को गंदा कर दिया हुआ है, जितने हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने हमें दिए, लेकिन ट्रैश से रिलेटेड और ये जो हम लोग, हमारी आदत बन चुकी है, हम कचरा वगैरह फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं इसी तरह से चीज़ों को. तो सना आप हमें बताएं कि क्या इसके बारे में अपनी मेंटालिटी, जैसे बच्चों ने इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स रेस किए हैं, तो क्या एक पूरा थॉट प्रोसीजर है इसके पीछे? क्या साइकोलॉजी को किस तरह से ट्रेन करें हम अपने बच्चों को, जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, कि इन्हें पता चले और इनकी टोटल जो लाइफ स्टाइल है उसमें ये चीज़ें इनकलकेट करें हम, कि वो ट्रैश को किस तरह से हमने मैनेज करना है. बिल्कुल. एक तो मुझे बहुत खुशी हुई है बच्चों आप लोगों की व्यूज़ सुन के कि यू आर सो स्मार्ट एंड यू हैव दैट इंटेलिजेंस टू नो कि हमें किस तरीके से अपनी कंट्री को साफ़ रखना है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है. सो आई एम वेरी हैप्पी. इतने अच्छे आप लोगों ने आइडियाज़ दिए और बताएं अपने एक्सपीरियंसेस. मैं आपको एक एनालॉजी के थ्रू समझाती हूँ कि ह्यूमन साइकी बेसिकली, और फिर हम कहते हैं ना, हम बार बार कहते हैं हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है. तो सोसाइटी लोगों से बनती है, इंसानों से बनती है. एक इंडिविजुअल का रोल और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इंडिविजुअल्स उसमें शामिल होते हैं और फिर वो एक सोसाइटी का माइंडसेट बन जाता है. सो बेसिकली शिजा, जैसे आपने पूछा है
ہم اگر اسے اس طرح دیکھیں کہ ہیومن سائیکی کس طرح ہوتی ہے، جب ہماری اپنے پرسنل ڈیفیکلٹ ایموشنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اینگر ہے، ریزنٹمنٹ ہے، جیلسی ہے، وہ جب ہمارے اندر جمع ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹریش کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اسے اس انالوجی کے تھرو کہ یہ ہماری ٹریشی فیلنگز ہیں. تو ایز ہیومن بینگز واٹ ڈو وی ڈو وین وی آر ناٹ اویئر، وین وی آر ناٹ ٹاٹ اباؤٹ اٹ؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ ساری فیلنگز دوسرے کے اوپر تھرو کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس کو دوسرے کے اوپر تھرو کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں پروجیکشن، یعنی کہ میرا جو ٹریشی مٹیریل ہے اور انوانٹیڈ مٹیریل ہے وہ جا کر میں نے دوسرے کے اوپر دے دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک چین بن جاتی ہے، یعنی کہ میں نے اپنی ٹریشی فیلنگز اور ڈیفیکلٹ فیلنگز آپ کو دے دی، آپ کی طرف تھرو کر دی. اب آپ کے اندر وہ ساری جمع ہو گئی، رائٹ ناؤ یو آر فیلنگ اینشیس، نیگیٹو، اور یو مائٹ آلسو ڈو دا سیم. آپ جا کر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی کسی اور فیلو پر، اپنے کسی سبلنگ پر جا کر وہ تھرو، سو اٹس اے چین. اسی طرح جب ہم کمنگ بیک ٹو دا ٹریش دیٹ، ہم انوائرمنٹ میں اس کو کس طرح ہم اس کا ڈسپوزل صحیح طرح نہیں کرتے، تو جب اسی لحاظ سے انسانوں کے اپنے گھر میں سے تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے صفائی کر لی ہے، رائٹ، یعنی کہ ہم نے اپنا سارا ٹریش اٹھا کر باہر کہیں بھی پھینک دیا ہے. تو اس سے کیا ہے، اس سے بھی اب ایک چین بن گئی. دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے بھی جیسے شیئر کیا کہ میں جب واک کے لیے جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اتنی اچھی سوسائٹیز ہیں، اتنے اچھے گھر بنے ہوئے، اچھے سے میرا مطلب ہے صاف ستھرے، لیوش لائف سٹائل ہے، لیکن جب ان کے ساتھ اگر ایک پلاٹ خالی ہے تو اس سوسائٹی میں جو کہ بڑی ایک پوش اور کہنے کو صاف ستھری سوسائٹی ہے، وہاں پر سب لوگ اٹھا کر اپنا ٹریش پھینک دیتے ہیں، رائٹ. جبکہ اس بات کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے تو نکال کر وہ ٹریش پھینک دیا، لیکن آپ نے اپنی انوائرمنٹ خراب کر دی، آپ نے اپنی سوسائٹی خراب کر دی، آپ نے اوور آل ملک کے لیے بہت برا رول پلے کیا. پھر اس میں آف کورس ڈیزیز سے لے کر بہت سارے مسائل آتے ہیں، مینٹل، فزیکل، آپ کی کنٹری کا امپریشن خراب ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں. سو فوکس ہم نے یہ کرنا ہے بچوں کہ ہم نے اپنے سے صرف گند کو نہیں ہٹانا، ہم نے اس کو دوسرے تک پہنچنے سے بھی روکنا ہے. تو رائٹ ڈسپوزل آف واٹ ایور ٹریش گاربیج یو ہیو، جیسے انہوں نے بات کی کہ یہ ایک بیگ لے کر جاتے ہیں، پیرنٹس نے کس طرح اچھی طرح ان کو گائیڈ کیا ہوا ہے. تو ایچ ون آف یو شوڈ کم اپ وتھ سم تھنگ جس سے آپ کہیں کہ میں نے اپنا ٹریش صحیح طریقے سے ڈسپوز کرنا ہے، اور میں نے اپنی گاڑی سے باہر پھینک کے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میرے سے صاف ہو گیا ہے. وہ آپ ہی کے ملک میں ہے اور وہ آپ ہی کے سٹی کو گندا کر رہا ہے، اور وہ ایونچولی آپ کے پاس ضرور پہنچے گا. What do you think in this society, as a society, growing society, اور آپ کو پتا آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ٹریش بھی بڑھ رہا ہے، کیا وہ پریکٹسز ہو سکتی ہیں if you can point out some جس سے ہم اس ٹریش کے جو یہ بڑھتا ہوا ٹریش ہے with societies، اس کو ہم کرٹیل کر سکیں؟ آپ کو پتا ہوگا بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پر، اور ہمارے بھی ملک میں کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے، ہم اس کو ہر طرف پھیلا سکتے ہیں کہ آپ نے جب ٹریش یا گاربیج اپنا اکٹھا کیا ہوتا ہے تو آپ اس میں سے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، رائٹ، جس میں پلاسٹک مٹیریل آپ ایک الگ بن میں کرتے ہیں، آپ جو سٹیل مٹیریل ہوتا ہے الگ میں کرتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ جو فوڈ آئٹمس کا گاربیج ہے اور ٹریش ہے وہ الگ آپ اس میں کرتے ہیں. اور پھر آپ اس کو ڈسپوز آف اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے پلاسٹک ہو گیا، آپ نے سٹیل ٹن آئٹمز ہو گئے، ان کو جب آپ الگ سے ڈسپوز آف کریں گے اور ایک اس کا پراپر سسٹم بنائیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ری سائیکلنگ ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. سو دین یو نو کہ یہ والے ری سائیکل آئٹم ہیں، باقاعدہ بنز ایسی بنائی جا سکتی ہیں جس میں کہ ری سائیکل جو آپ کا گھر کا ٹریش ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا، اور جو باقی فوڈ آئٹمز ہیں جو آف کورس جس کو فرق طریقے سے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ہمارے ملک میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو اگر ہم ٹریش کو کیٹیگرائز کر دیں اور جو ری یوزیبل اس میں سے آئٹمز ہیں ان کو ہم الگ باسکٹس میں کر دیں یا جو بھی بنز ہوتی ہیں، تو وہ دیٹ کین بی یوز پروڈکٹیولی. بہت زوردار تالیاں ثنا کے لیے. ثنا نے thank you so much Sana, this was so enlightening and eye opening, اور thank you so very much for joining us.
ویل جی دس واز ثنا خان اینڈ بڑی مزیدار خوبصورت باتیں ہمیشہ کی طرح شزا, اور بڑا اچھا لگا. ہمیشہ سے جب بھی آتی ہیں کچھ ڈفرینٹ اینگل دیتی ہیں ہماری ساری گفتگو کو, اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے بیکاز ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں تک, ہماری عوام تک جا رہی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے, سوچیں گے اس کے بارے میں یقیناً شزا, اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں اس میں سے امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جی ویلکم بیک. یہ تھی ڈیمانسٹریشن ایپ کی. جلدی سے اس کو فالو کر کے آپ بن جائیں ہمارے پروگرام کا پارٹ, کیونکہ وی کین ناٹ ویٹ ٹو ہیو یو آن دس شو. کیوں مصطفیٰ؟ بالکل جی, ایگرلی ویٹنگ کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ آئیں اور پلانٹ شیم بنے. ابھی تک کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ ہمارے شو کا حصہ بن چکے ہیں, بٹ وی وانٹ آل آف یو آل ٹو کم ہیئر اینڈ بی اے پارٹ. اور ہم آئی ایم شیور کہ جس طرح یہاں پر آئے ہوئے بچے, ثنا, می اینڈ شزا فرام ایچ ادر, اور آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, آپ کی فیڈ بیک سے سیکھتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ اور یہ کارواں جاری و ساری رہے, انلائٹمنٹ جو ہے بڑھتی رہے, ہمارا مشن اسٹیٹمنٹ آپ تک پہنچتا رہے, اور آپ ہماری باتوں کو ایبزارب کرتے رہیں, سمجھتے رہیں, اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہیں, اور بنتے رہیں پلانٹ چیمپس, اور دیکھتے رہیں پلانٹ چیمپس. اور شزا کو دے اجازت. ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ. اللہ حافظ.